Guys, ayan guys, na-prepare na natin yung mga sangkap ng pang sigang guys. Ito guys, meron tayong isisigang na isdang, anong tawag dito guys, nakalimutan ko na. Basta isda guys. Meron tayong talbos ng kamuti guys. Ayan guys, okra. Tapos sigang sili guys. Meron tayong guys, puso ng saging guys. Tapos sigang guys at bitsin guys. Ayan. Nakalimutan ko na pangalan nito guys. Ano ulit pangalan nito? Ano ba yan? Nakakalimutan na ako guys. Galunggong guys. Galunggong guys. Tapos guys, nagpakulutan na tayo ng tubig guys. Ayan, kumukulo na guys. Kumukulo na guys. Takpan natin. Ayan guys, lakasan natin yung guys, yung apoy niya guys, yung sunog. Ayun guys. Ayan guys, grabe na yung kulo niya guys. Lagay na natin yung sangkap. Tapos guys, takpan natin guys. Ayan. Sunod natin lagay guys itong mga gulay na guys. Syempre hindi mawawala ang kape guys. Nagtimpla tayo guys ng kape. Ayan. Kape muna tayo guys. Syempre guys, bago ako magkakape, hawakan yung baso guys. Nagugas muna ako. Ayan guys. Ayan guys, napakasarap yung kape guys. Ayun guys, nilagay na natin yung seasoning. Takpan natin guys. Tapos sunod gulay naman. Syempre kape tayo ulit guys. Ayan. Ayun guys, napakasarap talaga itong kape. Kung umaambon guys. Syempre guys, nailagay na natin yung yung tatlong uri ng guys, ng gulay. Okra, siling sigang, saka yung puso ng saging guys. Tapos takpan natin. Ayan guys, napakasarap naman. Iyay. Tignan natin guys. Ayun guys, kumukulo na. Napakabango naman guys. Sigang na sigang. Ayan guys, kumulo na guys. Ang lagay na lang natin guys, yung talbos na lang guys. Yun. Kaya hanggang dito na lang guys. Ayan, tikman na lang natin guys. Ayan. Okay na po guys. Hanggang dito na lang. Next video ulit guys. Thank you. Love you guys. Talbos na lang ilalagay ko guys. Yun. Napakaangas. Yan. Tikman natin guys. Okay po guys. Hanggang dito na lang guys.